voilà ambe maraji'ul mu'tabara de kan sisan qadima nunu ya famu ulubi yani khilafu bawni kele bawkan charidna fambe maraji'ul mu'tabara kitabu famba bede akirabu famba be watudi yani dongo de kafiri ye mushriku ye ko sa menyon fala sansa yamani menyon fala iraq menyon fala tuni yoro man tuni yemen iraq hatta fi mali wala anga damna mali koron fi mali koron fi islamod ma menyon fala bodon yani fali bayin ka damna dino konode loni kala ba munum be ni halibi loni kala no be kitabu sebe ou be bazo ka kitabu de kan ni no ka kitabu ma ka kitabu de ka kitabu avec de hoyala olu de toy al maraji'u al mu'tabaratu al mu'tamadatu مثلا يدفع تفسير كما فوق حديثا فقه الاستذكار وكين سنة حديث لا يفلا دفع البخاري ومسلم نعم أما بقية كتب الأحاديث كتب السنة فانا كاين بسم الله ست صحاح بي ما ولا نيرا كما دول بيانو كما يكبون كسبه أنا فانا كابو بس كاتون أنك مالك كرام وبادو فتنة بادو تنبي بلي أني يا بني نكمانية يا فهمو أنك كرام وبادو دي كتابو دلان أو يربالو أي كرام وتو بولم بانتا فكا فني يرتري نكورك دو نتري سوبي بادو الحمد لله ألمامي بلي باجي دو لونيلا أي كتابو دو دلان عليه بازرا ستو سيحاهي ديكا أتافك الضعيف كاكا كتابو كنو نبي حديثات تدرون أبيك ستو صحيح دودي ستو صحيح يجمعني صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه نورت يكو ستو صحيح فلو بقولت ببازورك حالي يشيخو يغشيو فنجة تقولي أقيبو صوصو وفنا ستو صحيح فو oluka tlela utubaf ko sit niya kitabo nun kono doron ko roy ba fe ka hadisa salinde fo moy atunto de ko situ hali misra o ba ko situ siha yaiwa bu o kitabu nun dilano tlela bi sisa albani utle nana arna otu utle nana uluko no situ siha ikmati o ko sahihani o bukhari muslim doronde nin ton nun yira to de ko sunanu pour ko ambuke sahihu doye parce que daifu membe nun kono akacha kati bukhari no muslim tako de olu ya classe ça boda tanga karamo do fanatara o chenga kitabu ta ka be erreur nyini ni retiri dia flabe mais afana ma ale ibni be ni be ni mo ba façon la gushi ijija aya fu kadam ki fana ka ba kalama aya kitabu dilande parce que ko situ siha atafika daifu ka kono o wati la ni fonna ko situ siha ale ba feka sahih daimdo mais bien met limi nabi la baduna kola nani ndoni atefoma sahih e bana fokibe ale critique nodo ikanka yira ka fi be joda maka fon aben dilat ma wati mina ani bi tlete glenye abad lat ma minna be fo mun ko situ siha ale adlaw tledla ma mbet limi nabi bina situ sahih te fola ka chatugni bukhari ni muslim don ko sahih nani to nun kani ay daifu chama ba kono donc tlete glenye nama yakiba nakdu ke iba ira ka fo vraiment nyini nakdu ke ni ke ka fo mbaka doya wala ko mbaka filu ira no atlela ninde tumbe manga bi tlela uté ninde bi amba fo anyana o chukula kala mane da malaka bele jenen kanda ala ore ata mankan wille ne onde fu yon kanka ngom mankan ko teni ni ndronde de bala taala cheikhu ka fili afili la mais ama fili fana kuma ka bi aka niveau ma wotewa akatle niveau ma mais dina ile mara alekba fama ko sahihu bi atefoma be mako sahihu aywa aleko fenno mako sahihu me bi atefoma sahih me joba bulo parce que mama fo sahih ayata me binatu yake bi an yaba fo jotndala ajotala donc ntekele ko atumina ke fitna bade ka nyomele fo famo fe nana yana ya kuma anogo yarata ko banala kambila jilen kanda donc kutubul mu'tabara ibn abdul barri obala ibn qayyim ka kitabu akak kitabu be tous nga ibn qayyim kon kadi ngaje obe bala donc obala yalo anyal al mambanan tafuka ban ale al mamalik tay muwadai ya bo amma se o hadisa wa antla lola me muwatta misaka dun fo muwatta la
muwatta ma faamu de mɔgɔ kunna ko sunanu ninnu u bilala muwatta ɲɛ ko parce que o sahalenba ye sunanu ma jate muwatta ma jate sunanu fɛ quoi kitabu wɔɔrɔ min fɔra muwatta ma jate a fɛ bon ni bon dɔw b'a miiri ko kɔnɔ ko u sahalen bɛ ka tɛmɛ a kan de o kɔrɔtɔ ye dɛ u taara sɔrɔ de hadisatigiw taara sɔrɔ de Abu Dawuda ni Tirmidhi ni Nasa'i ani Ibn Majah u ye diinɛ kuma fanba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc fɛn fɛn muwatta kɔnɔ fanba bɛɛ bɛ ninnu kɔnɔ ka ban bon n'i y'a ta ka fara k'a bɛ kɛ takarari ye quoi donc u ye muwatta bila ka da nin de kan mais k'a fɔ k'u sahalen bɛ muwatta ye ko Abu Dawuda kɛlɛ ka girin a Tirmidhi Nasa'i Ibn ko sahalen bɛ muwatta ye ni ma faamu u ka taa ɲɛɲini dɛ u sahalen t'a ye dɛ nin kuma nafa ka bon kosɛbɛ muwatta kɛni ma jate a fɛ a ma jate fɛ pour que n y'o fɔ sisan voilà parce que ale ye fɛn fɛn fɔ a fanba min kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ k'a bɛ kɛ takarari ye k'a répéter quoi bon donc marajiul mu'tabara al-fiqh al-islami b'a la wa adillatuhu ale bɛ taa fɔ tome 10 ani kɔ la i y'a ye wa bon o caman filɛ nin ye sahihu fiqh sunnati olu ka sahihu fiqh sunna nailul awtari filɛ nin ye tuhfatul bari filɛ nin ye fatul bari yɛrɛ filɛ nin ye zadul muslim o surakaw fana ka kitabu ɲɛnamaba de buhari ni muslim hadisa ka taa ka bɛɛ ka walawala an mako b'o la kosɛbɛ o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ buhari sharha dɔ filɛ ko asharhul muyassar li sahih buhari saboni de y'a dilan a ye buhari nɔgɔya kosɛbɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'a la a y'a nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a ye sunan nasa'i fana filɛ nin ye ayiwa an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka limaniya d'an ma wala dɔ filɛ nin ye kitabu ta ka bɔ yan ka taa n'a ye fɛ a ma ɲa fewu aya parce que ne tun y'u b'o cɛla k'u bila yan bon bahajatu ni ustad bahajatu u bɛɛ cɛ ka na hajale fila min filɛ kelen pe ta dɔrɔn ayi tuma cɛ ta kelen ta o la nin t'a la dɛ bon nin tɔgɔ a ye nin filɛ bahajatu nadirina sharhu riyadu salihina sharha dɔ de nin ka ɲi kosɛbɛ nin ka ɲi kosɛbɛ ayi ni bon nin ye nin bɛ se ka to yen nɔ nin ye Albani ye baara kɛ mais an bɛ se k'o to yen fɔlɔ nin ma ɲi de n ka cɛ adubaun ala sahihaini taasira dɔ bɛ yen olu fana ye Bukhari ta n ka cɛ k'u ma sɔn ka essayer ka Bukhari ka fɛn caman naqdu a kɔnɔ yen nɔ n ka cɛ ayiwa an t'olu ma nin ye taqribu tahdibu ye wa nin ye karamɔgɔbaw n ye min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muhadara kɛ a ka sɔrɔ i bɛ ninnu la hadisa in a rijalu karisa de y'a lakali nin fana y'a lakali nin fana y'a lakali fo ka taa se sahabaw ma fo ka taa se alakira ma a kelen o kelen ka sɔrɔ i b'u bɛɛ kalama a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan a b'a f'i ye ko karisa n'a kumana ka kumakan bɛ minɛ parce que a hakili ka di bon mɔgɔw y'a lɔn ni lannaya de n'a bɛ kuma lakali a tɛ fɛn fara a kan condition dafalen b'a la o kitabu de ye nin ye n'u taara n'i ye hadisa lakali mɔgɔ kelen b'a la a hakili man di o bɛ défaut b'a la o b'o hadisa bila a y'a ye donc an ka tɛmɛ waati ko dɔn tɛ kitabu ka ca yen fɛ an ka tɛmɛ bon ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la marjiw ko sisan n'a bɛ fɛ ka marjiw mutabari la an b'a kɛ fanni ko de kuranɛ ta taara bon hadisa ta taara bon fiqhul islami wa adillatuhu bon fiqhu kitabu dɔ bɛ an t'o fɔ parce que hali n'an y'o fɔ a nafa ka dɔgɔ parce que a tɔm ka ca tɔgɔm 45 الموسوعة الفقهية تون بينا أني درو مسألة ومسألة نياتا باتن تكاسفا دانا مسألة كلا بسكا باج تانك كما لها مسألة كلا بسكا باج مغان كي مسألة كلا بيكونا أبا نيوني فوكا سا دانا بو أمبو توي بسكا بسكو سا أبي كتابو با كلا بلاسيتا هلا بابا كومي ني موسوعة ني فانا أنا أنا بسوري مرجو سكا فوكا با ناوي رح يسر ما بيني كالك دو أنكو فانا كرامو دين فمي تشوكو كاتشا دين فمي تشوكو بيكو أوساطية والاعتدال بي أو كرامو كتابو أو بو بازو كأم ببازو دكا كتابو مدونغو دو أي كافر أي مشركو يفوكتا جلوب وأنت تاولو في kitabu mi dongo do wal mɔgɔw la gosili aw bɛ dan aw donna tantôt ma an bɛ taa min fɛ ala ko ta kira ko ta ka preuve dɔrɔn di a banna ka sɔrɔ i ma kuma ɲɛsin mɔgɔ la quoi kitabu dɔ bɛɛ seli bɛ mɔgɔ dɔ de la aw ye kafiru aw ye musiriku non non an tɛ taw fɛ fewu an t'a fɛ ka se mɔgɔ si ma non non non
anw ta ye preuve de bɛ se ka s'i ma ala kota ni yɛrɛ y'a bila i ma lebu ka ban wa an tɛ i tɔgɔ tɛ fɔ donc kitabu min bɛ basé daliya kan ala kota kira kota ka d'aw ma mais karisa i ye kafiri ye i ye musiriku ye non o ye kɛlɛ de parce que i y'a faamu a b'a ɲɔgɔn f'i ma kɛlɛ nana e fɔlɔ y'a faamu e de ye kɛlɛ wuli o kitabu ka ca bi bi in na ibn qayyim ka kitabu min ni wasatiya ka kuma fɔ k'a nɔgɔya i tɛ maa si jogin i tɛ mɔgɔw kɛ kafiri ye musiriku ye i tɛ diinɛ gɛlɛya ka kuma fɔ k'i convaincu net ni ɲuman in de b'a la k'o f'i ye i bɛ don a la ka da o de kan n'i y'a bila ni danger in b'a la k'o f'i ye i b'a to yen ka da o kan o de bɛ mɔgɔ lagafiya kɛlɛ ko tɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ donc ibn qayyim ka kitabu falen bɛ o de la n'i y'a ka kitabu ye yɔrɔ o yɔrɔ hali kan'i yɛrɛ kana dayɛlɛ a san ka kitabu ka ca min ka ɲi a ka kitabu bɛɛ la ne bolo a ka ca de mais o filɛ nin ye ko ayiwa a tɔgɔ filɛ nin ye madariju salikin a y'a bɔ ka di yan di tome 3 voilà nin kitabu nin ye kitabu ye dɛ madariju salikin bayna manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in non nin kani a ye silamɛya a taara maqama saba maqamul islam maqamul iman caman bɛ dan yen de ale taara basé nin kitabu kɔnɔ maqamul ihsani de kan a taara sɔrɔ o de ye diinɛ source ye a tɔnɔ don yɔrɔ ye yen de a jama n'a sanu bɛ yen de n'i taara yen de i b'i sen bɔ mankan caman in bɛɛ la n'i ye mɔgɔ mankan caman na i kana se ka labɛn sira la n'i sera maqamul ihsani la i tɛ mankan kɛ abada ne de y'a f'i ye ni ibn qayyim sera yen de a taara fɔ profond na maa fana ka sunna gɛlɛyara a sera yɔrɔ dɔ la a fana siranna a y'i jɔ dɔɔnin an ko a y'i jɔ kɛ an de bɛ tɛmɛ ala ka limaniya d'an ma nin kitabu nin kan ka kɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo i b'a karan dɔrɔn a b'i ka gɛlɛya nɔgɔya i bɛ maga yɔrɔnin kelen e tɛna ale bɔ o e tɛna se ka ale bɔ lɔnni la donc n'ale magayara i bɛ magaya ala ka limaniya d'an ma bon ibn bari ka kitabu bɛ a tɔgɔ al-isti'ab o ka ɲi kosɛbɛ a dɔ wɛrɛ bɛ yen ko tahdibul isti'ab o de bɛ ne bolo o ka ɲi kosɛbɛ tahdibul isti'ab o kɔni kuma girimanw b'o kɔnɔ kosɛbɛ bon an bɛ libni abdilbar bon an ka bi tile karamɔgɔw la qaradawi ne yɛrɛ b'i bolo ne tɛ n bɛ mɔgɔ min bila ɲɛ k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ maa min ka lɔn kitabu la k'ale bɔ bi a ka dɔgɔ a y'a tɔgɔ ta qaradawi n'i y'a tɔgɔ ye kitabu fɛn fɛn n'a san a ka kuma bɛ jama a bɛ sanu gɛlɛya t'a la kafiriya t'a la ka mɔgɔ la gosi dɛ k'i convaincu net ka fɔ nin de ye tiɲɛ ye n'i y'a kɛ i b'i yɛrɛ danger min b'a la a b'o fana fɛ ale bɛ d'aw ma i yɛrɛ ye kafiri ye i ye musiriku ye i donna ta ale tɛ sen dɔ la kitabu caman de falen bolo an ka jamana kɛlɛ bɛɛ o de kan bɛɛ tila ka taasira bɛɛ tila ka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lagosi la o man di ala ye bon Muhammad al-Ghazali o ye Égyptien ye o fana ka kitabu falen bɛ lɔnni de la huwa rajulun mufakkir c'est-à-dire penseur baw kan k'ale ka kitabu kalan ale grand penseur ba dɔ de n'i y'a ka kuma a kitabu dayɛlɛ i bɛ lɔnni kura belebele baw de sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ kunkolo ka bon n'u ka kunkolo n b'a ka lɔn de ma voilà Qaradawi sɔnna ale ye net Qaradawi y'a bin kana k'a karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ye voilà Muhammad al-Ghazali voilà mun ye Qaradawi mun ɲɔgɔn de b'a lɔn Qaradawi ka kuma i b'a kalan dɔrɔn gɛlɛya t'a la mais n'i k'i bɛ Ghazali ka kitabu kalan gros mots baba tuma i bɛ dictionnaire de dayɛlɛ f'a ka sɔrɔ i fɔrɔlenba de don bon n'o bɔra yen Sha'arawi fana bɛ yen o fana ye mutawasit de Misra ka bɛɛ b'a lɔn bi n'i ko Sha'arawi dɔrɔn bɛɛ b'a lɔn sangaba de b'a la a ye diinɛ walawala k'a nɔgɔya gɛlɛya min b'a la diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de sa n'i y'a kɛ gɛlɛya dɔrɔn tɛ ala yɛrɛ ko Muhamad ma fabima rahmatin min allahi linta lahum i y'a fɔ k'a nɔgɔya diinɛ bɛ fɔ k'a nɔgɔya de ko n'i y'a se k'a nɔgɔya fana i b'a sɔrɔ o ye ala ka hinɛ de ni ala ka hinɛ de kama Muhamad kɛra mɔgɔ nɔgɔ ye bon minnu bɛ kan ka gɛlɛya i b'a sɔrɔ ala y'u labila de parce que n'ala kɛ nin b'i fɛ dɔrɔn a b'i kɛ den min bɛ mɔgɔw nɛgɛn de i tɛ mɔgɔw non i t'o kɛ mais hali jɛgɛ n'i b'a fɛ k'a minɛ i b'a nɛgɛn de fɛn min ka d'a ye i b'o kɛ dolen na a bɛ n'o de nɔfɛ k'a bɛ de dun i y'a nɛgɛ i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ mais ka mɔgɔw kɛ kafiri ye jahannama khalidina fiha karamɔgɔw aw donna tan aw bɔra tan a ye tiɲɛ fɔ u tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ o kɔrɔ e de bɛ tiɲɛ fɔ la tu vois ça karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye tiɲɛ fɔ o kɔrɔ e de bɛ tiɲɛ fɔ la non i ye karamɔgɔ bɛɛ dɔgɔya non nin si kun tɛ Allah karamɔgɔ bɛ Misra bi bi na bon a n'an fɔra ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la tuma dɔ la yɔrɔ dɔw la mais lɔnnikɛlaba don a bɛ wele ko Ali Jumu'a
mais mamina ikhwal muslimin ka mankani kera bon allez ay kuma do fa kera fama o sagoy o yorni ken madiyan wonye mais mo tedna ko fili tequila abse ka ale bola fana ate filika parce que fana de leo de babulo ni masa chew ye yoromina ni ta fe fitna ka chaya tubulo jone ki sembala aka prevu babulo voilà mais Qaradawi ko no Qaradawi ko jamana bere karsa sigi ale de nyimoye munu nana bosala o te nyimoye donc ñogon soso kera quoi donc an se ka jele ki ko sebe mais ne bulo kata famo fan feni autant kum na ko sebe ko wa ngala ga limani adam bon ni dowi ala kan bela jele bon an ka bi fana to be o be maka jamana ka fatura ma me ko ibn al-Uthaymin sunna mo salafi ñana ma ba tiare la parce que salafu ka chamunu ba gele ya kam ko kafiriya aka ko damna la tumbe gele yalike mais laban na ma ni loni tara fo me kam laban aka fatu wal laban be noya nanala harika ka foko photo ya haramu ya beta alabana ka sinka dilan ako no ko photo ko fonyo nya kerala ako photo ko fonyo nya kerala ko minya haramu ya ka kalata ka harama den dafa len daf wala ka nima fen dafa len dese ko de haramu ye aya famwa ko meni camera do kema dese ko ala yere ka fen dale ya jadron deta e makalata ka dese donc etate ko fonyo ya bala donc haramute do ko haramute donc anoyara ale labana kan noya ni ko fas ala masala façon chaman nati ka fonyo nya fala kan noya nati kele manna ala kalimani adama ibn al-Uthaymin aka kitabu kacha ala ka nyogon chaya maka jamana en kan wati sira wati fana sira ka ba amba kuntani so Allah ba so al-akhir الكتب التي ينبغي التجنب عنها يعني دو فولا كما كنو anga kitabu munun toy kana karan abada kana mo safulay kana mo karala kana wajuli kala abada o folo nyumanye kitabu munun lamba yire ya famure danger bala anta lamba long ou bien ambalo mani famo de ñoo fe ou bien oxydon kelme ka karamo munu sara fana amot le bi le danger lim pardon karamo chama sanundo dogola karo mana saro be rapport ke ka blakata duma islamia be poche mina ka duma islamo ye anga karamo baw chama rapport de be sebe dogola wati be ka blakata di islamia juguma ni changement de be ni de be karamo kura do be aba fa ka awa tinya fo mo ye ka ta ayba namo chesra be na tigi bebe kelela de na be tlem na bi na donc o de to ko folo karamo anka dawlu tama nama yakibe bitata ibas mautama nunu ta nyonte be ka baraka naye wala bita kene an chama fo sasa karamo nyimo de donc mais karamo bandi chamambe an karamo do soro wulu te folo nenni ko kitabu munu falembe nenni la ani la gusili aya be haramu ya i kafiri i mushriku i jahannama de ni donate bo abara karamo au donata ay nyafo sa o to ko rede be nyafo he karamo ay nyafo mo ye ko be bal ko fo ede kelin nyafo lay ni façon ni ay mababela non dans ala kota qur'an kota hadika qul hatu burhanakum Qaradawi utako chodela loni kala ba utako chodela hala yere ka jamana ka nyambi anga karamo mu tibina nyita utara ndefe umi se do kele chamaina anga kay almambo be Omar Gijlon be ne tracé ko karamo be ni ba se ka chaman to fo santa a shi ka nyama ko makekele ka prevu di dro ka dawma ye kafiri ye mushrik yo to ndro a kafiri fembe mo ke kafiri fo don ala kalimani adama a dobe no Qaradawi min fleka tanawi ni ko bibi na nyen na fasoro mamin ka livre la bibi na de ko ka bo an ka ma fate nden ka do ko ma ko Yusuf al-Qaradawi الكلب العاوي يوسف القرضاوي نيرد يا كتاب كراموليا الكلب العاوي لوني كلا بيكو الكلب العاوي كولو العاوي بفو و يوسف القرضاوي كو يوسف القرضاوي نيغون باجي كتاب بي جولي بنا بيا اتوب دنا فان بيبي اي مو نيري لوننتي ابي مو جاسلندي يي مو ابي مو با نينا ايا كروسي يبا سر حلال اكا دوغو مو دو تالو مو جاسلندي مو با دو يا واتي بي يوسف القرضاوي اي مي مو با لا غوسي الاسلاميه كارليدي ka karido boni nanyo na chamon de bi kitabu bi afale be nenila do bi afale te nenila mais afale be kuma mina kalidate
voilà ina fa an kan ma sansa non ko daqaiqul akhbar ko yusu ko malako sawti ya la ne madala ne madala do be ko munajatul kubra ko zaburu nyate zabur be bible kono bible fle chrétien bolo de zabura dauda bode kono abseka ke do farla ka wala do bora ndo fo ma kan bode kono mais me karamo bolo ni an karamo salamo bolo ni sugula ko munajatul kubra ko zabur o te zaburi ko ni be ibe to mane ko kande ibe le laban kana sane kono kuma bo akene kuma ken kayiti yala iba kuma fo me kala fo zabur do abana nga joni ibe tamane du ko be kuma ni fe ibe kan ka green mobulula ibe green moto ka vi na fe dantila enyina na ka fo don le ibe na jigine kono ya kana sumane kono ya bay kuma julu bawdi ken ba kono ibe dawma me kada fo zaburu hali ala kira kola ibe se ka kuma fo me kada fo ala kira ya fo danger be yendi ika kuma ifo aben bo waju me ala kira de ya fo danger nana ala kira ko man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar mo kalonte kadane ala kira la isigina ibe do jahannama ni kuma jude ne de jahannama o da karamgo chama be do jahannama parce que mo chama fo kala kira ko ta ko sara ma fo parce que afora ko ala kira ya fo e ya kitabu kono jaga sanadu may sanadu tinyalembe hadisa inte sahwiye ete seko bonyo kona e girna afora dron ko ala kira ya fo fo ko ala kira ya fo itora ibe tanya indi beta sanadu fle hadisa tego ye munde fo uka sahalen bewa uka sahalen tewa ibo bere nyi ka soroka kuma me ka gine dron nyaay kitabu kono qala rasulullah e fara beta fo jamala qala rasulullah itora la ala kalimani ya dam e zaburu mi fo nera ke ko folo kay nen ni son jara ka gringa ne kitabu ni mo baso akanke nen dale da e fedro ko ay kitabu kay foka damatimi baka akuma fo kwa harama deni be mu girina e be girina ne du ko le kanya e be mobili bura vu fo de be motoke vu kam pakala do ko le bi mako ende sane e be na lama ka sumane kono ya tole ni kuma kanyi nyo kuma bawdi ba kono ko kuma juwe miye iko zabur do ye kanute a fodron ni waju ni mo waju abana ala kalimani ya dama donc duratu nasina fa be kramo bulu ka chaya kuma chahalen chaman ba kono a chaman sahalen be me fen chamba kono a sahalente bo qissatul anbiya fa kacha an ga jamana kambe mo bulu ka chaya li salabi tay ndi bo mo bulu o kalumbo kono kacha fuka damatimi u ki korosala be mo bulu fambe li salabi apete ko nan tun ya sibe ya papier tun bo u kacha yaiwa bo hadi tafsiru lasano ala kalimani ya dama nanye tafsiru fula boko nanye doko la kaba angati mo lasano bambe juma ngasansa na mbeta juma la sano nahina andasir lo ken kuma may ma fana be kuma bawdi daqaiqul akhbari yere fana be tende ko daqaiq akhbari wala ko de ko kibara mun kamise bo fencha amba ko hala ko molu kitabu do be no hakita to ko de akaramo ba ko sa kitabu ina de wajibu na sewba fo fambe ko aywa abubakar yere ko ni maulid ke ko ni baraje imbala ko umar ko ni maulid ke ni baraje ni imbala usman yere ko kitabu to be abun buliya an-ni'matul kubra kana o kana wayu kana abada ni ngon kalonte me karamo baw jere ba fo mo ba metu ko fumbe kule ko tindalo non bibi kuma gele yara waju kela be kan kasiran kuma e poison de ni talon famo yere manka son loni kala manka so association islamique si manka so kuma ka di bema be kan ka murti de sang ka burti net waju ka hina islamiyya la dina todo ime kuma dina todo mo gombe kuma lago ko na shinye kele bebu mo alon atete mo duru mo woro kan a condition d'afri mo bo so ka fo bebe na kuma yuka dina croissant o teke mais islamiyya de kera bajam blay ibise ka tile ko ne bise ka mo bido sara bebe waju ke jonye ninye ado e be joti yere de do wana jilo ki bajema ndo ka korsi baki nyake blemanye ka fo ala kota teme dre ba manga ba mengo samiri wala nga jina o bien ka turabu o bien ka ni ya la ilaha illallah islamia ka sira ka tire ka koma donc aseraro mesa be ka wudi ki jo ni be fe ka juguma ngelema mbaye le mani simi wodi nda inke ni yoke sisa ni kunko bala menjo noye me fanga be mun association islamique au be se ka wudi ki lamra islamia dine ambe wudi ka a défense a tela bla machi tuguni mo wajuli ke ni fila téléphone be shiba e fila akafa e boy donc karamo be sera mana seranye wala tlo dine la min be balo san ustadi haka fila bi haqqullah wa haqqul ulama mo bawka hakene ala ka hake mo bawka hake wulta so dibama abada mo bawka hake te so dibama
mɔgɔ ba fanba bɛɛ an caman bɛ ka girin ka taa diinɛ tɔgɔ ta mɔgɔ man ye bɛɛ bɛ girin k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ i ma recherche kɛ kosɛbɛ i ma kɔgɔ n'a fɔra i ka taa lɔnni kɛrɛ kan dɔrɔn i bɛ lebu donc e ka lebu kama débat tɛ kɛ bon sisan sa ala dun ka hakɛ de k'a ka kɛ a ye taa n ka kitabu dayɛlɛ ni fɛn fɛn kumana n ka diinɛ la a ye kitabu dayɛlɛ kɛnɛ kan u ka sigi a k'a yira o ye ala ka hakɛ ye sisan ala ka hakɛ an ka mɔgɔ t'o la karamɔgɔ kana lebu o de bi an ka karamɔgɔ tɛ taa kɛnɛ kan nin de ye tiɲɛ ye de ala ka hakɛ ye karamɔgɔ ka hakɛ sisan ala ta de bilalen bɛ ala dun diminen don a ye fɛn caman yɛrɛ mɔgɔ la sa dɛ koronaw nana fɛnw nana sidaw nana fɛnw dalen bɛ dɔw yɛrɛ ko dɔ wɛrɛ fana bɛ ka na bɛ sira la ka na ayiwa ala ka kɛ hɛrɛ ye donc kutubu min kan ka bila o ka ca hakili a surunman ye nin ye kuma jugu b'a kɔnɔ o kan ka bila kuma jugu t'a kɔnɔ mɛ kuma min b'a kɔnɔ tiɲɛw tɛ ou bien kitabu filɛ nin ye hadisa kitabu de don mɛ n'a ye hadisa fɔ a t'a takhrij kɛ a t'a fɔ Bukhari de y'a lakali a t'a fɔ Muslim y'a lakali a de b'a hadisa fɔ ka tɛmɛ ten ou bien a b'a fɔ Bukhari kitabu ko tan Abu Dawuda ko tan Imam Malik ka kitabu Muwatta ko tan mais a tɛ hukumu fɔ hukumu ye jumɛn ye hadisa in sahalen don wa wala a sahalen tɛ o t'o fara kan aw bɛ kitabu fɛn fɛn san sugu la ta hadisa kitabu la aw bɛ nin de kɔlɔsi n'u y'a sɛbɛn a la a sahalen bɛ wala a sahalen tɛ o san mais hadisa filɛ u t'a juger a to yen taa ni yɛrɛ ye bɛɛ kɛ hakili to nin kɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kitabu san ka na girin ka taa k'a cɛ ka ɲi non a filɛ n'a ko ala kɛra ko ta hadisa jugara k'a fɔ hadisun rawahu Abu Dawuda aw Tirmidhi wa qala hadithun sahihun voilà ko hadisa in sahalen don o de y'a to ko kɔrɔ y'a ta voilà dɔ bɛ tuma dɔ bɛ fara hadisa yɛrɛ ka tuma dɔ la mais n'o ma sɛbɛn a la hali kitabu mana cɛn a to yen parce que hadisa in sahalen bɛ wa a sahalen tɛ e t'a lɔn i ɲɛ kelen tigɛ k'a di ala kira la k'i bɛ taa tasuma kɔnɔ man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar bon nin kitabu façon de bɛ karamɔgɔ caman don tasuma kɔnɔ lahara ala k'an bɛɛ kisi nin de ye kuma ye a kitabu ka ca an bɛ se ka surunya ten aw bɛ se ka ɲininkali kɛ ni kitabu b'aw kunna aw bɛ se ka ɲininkali a la sisan a ye dɔ fɔ ni kitabu dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ bolo su ni tile n'a sɔrɔ a sahalen tɛ a y'a fɔ ye sisan an b'a jaabi an b'a juger an se ka n kelen se k'a bɛɛ fɔ yala Muhammad ka kuranɛ aya yɛlɛma duwawu la ka kɛ jama ye ka sɔrɔ i n'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bon k'olu dɔ yɛlɛma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin yala a bɛ bɛn wa kala sheku bɛ ala kuma caman b'o kɔnɔ nka ɲininkali dɔ ye n bolo o bɛ gu karamɔgɔkɛ ka ɲininkali la an b'a la tanu de peut-être nin ne n'ale ɲɛngo ye ko fɔlɔ ye ne t'ale dɔn aw fila man kan dɔn ye n jɛ ɲɔgɔn kɛrɛkɛ bayitu 130 ni wɔɔrɔ o de la ne la kitabu ka kɛ kitabu ye lɔn kelen ba de filɛ kɔnɔ ayiwa ustaz naam shukran a ka ɲininkali la ne bɛ min fara kan o bɛɛ ye ɲininkali kelen ne bɛ to k'a mɛn sisan dɔw b'a ko subhana rabbika rabbil izza donc b'a fɛ subhana rabbi rabbil izzati amma yasifu yalo n'ale ka ɲininkali in ka surun ɲɔgɔn na ka kuranɛ kuma yɛlɛma subhana rabbina wala n'o b'a na fadal shukran question min posé kɛcogo fila de b'a la lɔnnikɛlabaw bɛ kasidaw dilan ka kuma dɔw dilan ka fɛn dɔ tɔgɔ da ko tadmin olu y'a kɛcogo dɔ olu kɛcogo dɔ bɛ a bɛ daga olu de fɛ yen e mɔgɔ min ye lɔnnikɛlaba ye f'i bɛ se ka poésie dilan an b'o de ma e min b'i nɔ la yan ka se ka lɔnni tɔgɔba da la i tɛ hali poésie ba i ka si bɛ kɔnɔ hali bolonɔ tɛ yen an t'o ma he a y'a to an ka tiɲɛ fɔ han ka lɔnni tɔgɔba sɔrɔ a tigi se ka sɛbɛnni a bɛ min fɔ a se ka sɛbɛn i b'i si k'a kɔnɔ i t'a bolonɔ ye a tɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ ɲɛna n'a ye sɛbɛnni kɛ dɔrɔn i jigi bɛ tigɛ tu vois donc olu yɔrɔ la nɔgɔya kɛra yen de mais wajuli gansanw kɔnɔ wala duwawu kɛnɛ ninnu kan ka damiru yɛlɛma ni kuranɛ don a ka jugu a bɛɛ ye mun na a ka jugu a bɛɛ ye parce que kuranɛ bɛ wele ko tawqifi tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ a nani ma cogo min i bɛ jɔ a kan ten net i t'i ta fara kan i t'i ta fara kan a bɛ ɲa yɔrɔ min na n'a bɔra kuranɛya la ka kɛ duwawu ye wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa na ɲɔgɔnnaw sali kɔnɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin na ɲɔgɔnnaw mais kuranɛ o bɛ to a cogo la de i b'a to a cogo la i t'a fɔ kanw ka ca k'i bɛ damiri kɛ caman ye non o kɔrɔ ye
i ala ka kuba yelema ya yelema amma foti ala ko ya fo chugo minta a foti abana wodi tawqifiya foti ni kelendo i chaman don e ka makotola a fora chugo mi a fo chugo la donc subhana rabbi ha o bisa ka ke chugo di e bisa ka daw mo to qur'ane mais subhana rabbi rabbil izzati am non yi qur'ane yelema yi fem ya ba chugo la qur'ane te ba chugo la to chugo la tawqifi koro di hakila jira he tawqifi nya jigi chugo mi atuti ala muna tugu halsa qur'an aya dobe hala lettre haken secret de bakon a pi qur'an aya be al harfu kele wokele ye lumière de wada to ala kada ya yira ko harfu kele wokele baraji bala e ya yelama yelama baraji bola parce que qur'an ala kada ko alif lam mim konta fo ko onde ko baraji bodla ko non ko alif lam mim de tere alif lam mim harfu sabayewa a harfu kele wokele baraji tan ni qur'an de do na fara ka harama dembe fariya fuka ta qur'ani ta ko yilama ka damiru yilama ka ba chugo la harama te daga to chugo la ala ya jigi chugo minna iba toti no te ni beta wolo de hal abi fona chugo ka qur'ani tradi ay wasali ko na ananyo ko na beta wolo la sa donc amena yilama do ko chamanna iba to fem to ko qur'ani ala ko qur'ani ko non faqra'u ma tayassara min al-qur'an ay sali ko na abi fem ka to qur'ani ni ya tradi ate foma qur'ani ay duna kramo benni ka ni no yetinya de kanta fo ni ya fo dobi la gosi tuni am se ga dete ngwa tinya flemme date gosala et puis confusion de be mankan difabe ay ni fota fo ni be confusion ka tawna ala ti ay loni to kramo bolo sa ay loni to kramo bolo ka anka kuma to toujours be ka kuma ay dale be ni kramo ka be kuma bolo gosi ay kramo to iki sembo o la ka to loni kala bolo ni ndi abe tawlo tarjama de la قرآن كرجما يأتو عرب كنا إنا أنزلناه قرآنا يا آيات أنا كنيو دكرا قرآن كنا آيات تاني كلا بفو قرآن عرب كندي ناجي عرب كندي لا ناجي عرب بلسان عربي مبين آيات أنا كنيو دكرا من على كون ناجي عرب كنا توتي على قرآن ديني أتوا تشولا سكر دي بالا ni ya yelema zoro do ba lettre chaya la wala do be boala ala naki la jera amale tunga wala ko kitabu munum be ko kan ko sala sheikhu ko qala sheikhu ni yara jan ka ko akili jigina so nyel be femin ko akili mo yoroye qala sheikhu ka juga be ma faradi ke ko ka fo qala allah qala rasulullah ala ko akirako نيو فوت مامني بي قال الشيخ يسرق قال الشيخ فو اي قال الشيخ بمنات مجمع كونديشن بدري بالا يكون لفنا ويجمع الشيخ يفهم فو اني على تاني على كره تاني نيغونتا ولا ما نيغونتا نوي نيغون بلا درون كان الشيخ فلا كان مغبايا فلري اكاكما فليدي افلي ني با فكا دول جنا على نفوتي سما على كاكما نلا كره كما دان فنتي كي كابون كي بسمو مو تيسا نيا ورياتو الشيخ احمد التجاني اكو اكا كتابو كنو اكو اذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرعي نا يا كوني فندو فو ايا سما الشريعه شريعه جماني على كوتا كرا كوتا نو كانيونتا فاني على تانا احمد التجاني يني دفو وليو كجامي ومن فو ni waliyu mana ni fodron akan ka loi quoi parce que foite sunna bo foite ala ka qur'an ala ka qur'an bo fa zinuhu naw ya me ko fen fora ko ne yafo nu ko ne ahmad tijani kotan ako janaw ka dala aya suma sharia koro al amru koro ala ko min ka kira ko min ka ke qur'an daile hadisa u daile nano nyogonta ay soga ay dala ka fo nyafo nu ye nyogon bla fatrukuhu aw fad'uhu aya bla ni ma bla itako chama be uba ko tako de parce que ay fenna ko femi ble babla nani shirama nyonta kanafo ko sheikhu yafo kanafo akama fo kikabla edo ko sheikhu yafo abe soro mu fe parce que kebe karwa ba do be no tariqa yere nyimo ba doye wodi ko sheikhu yafo be dale mbola alere dungo ko ka no kote ko ngano fle ko ka suma sharia dima amo sheikhu tafi ama fo ni karasa yafo nyafo ay son non ninde nga karani fo no mi fo ko nyafo amo fo akokuma be na ya suma sharia ma nous y n'aurons pas mais son cognac n'a y'auront bla fadaouh ayatui ako na fonyafo ayatui net la ka fonno ka ya fal sadu ya ka sirabla bon kuma yeti yawda foka gele voilà o khala shaykhu afam yarawa ma fo haramu donde condition de bala قال الشيخ
sheikhu ya fojo magakete ani sharia ka nyogonta am sura ka fo sheikhu yemu an sonnama parce que ani ala ta nyogonta mais no nyogon bla sheikhu ya tala be bla pew sallallahu muhammadi abe ndawke alhamdulillah be doto Daud Umar Traoré ni sheikhu ka kala ne nya kanu nyanye nya tiri amba fu ka dayla nye tumabe kana ni mbaro ngani baro yoro here mawdi la ka kenya di sheikhu ma kana la mama balaja islam balaja sheikhu ba kuma hono munam wata ma classé kutubul hadithu fe ay illa do fo ala kutubu sita fe wala situ sa fe na bo hadithati do faraka lo ko muata bi na fo fiqhu kitabu de parce que imam maliki madda hadisa droma ay kusro madne chugo mayo chima idraju muata ko donc madda hadisa gere ma de chara ko no ne adla chugo re ko bi fara sheku ka sabu min fara ambo fara o ka na kuma flana sebi tafsiru kitabu fo ani hadisa kitabu mere kumi fe tasawufu babu kuno uluka tafsiru jumembe am suko la ni o famya ka tel amul ga do be surahatan ni maddo tasawufu kuno ando famya mais mo mi fe ka wa kuma o famya ikan ka base tafsiru jumenga min kutubil qawm gali nga point sabana shebu ka kuma sira kitabu doma zadul muslim ma tafaka alayhi al-bukhari wa muslim kitabu kan kusube ni ya tawba sharhu do yi juzu duri shirkiti do ka sharhu do ale wele wala fatul mun'im très bien kitabu kan ande se ka foka sa dana vraiment mo ko ma ngani jamana ngona ya vraiment kan ka kitabu ni e anga kramo mo ni barabake o sharhu duri nga we sheka gim susu ala ga hina ala ay kitabu do dla ko al ibda'u bima fi fath al mun'imi min masail al ibda' ajzu duru be vraiment alay asanu kurkutu do farafara nyonga kusbe o kan kan laje fananga amadu negala folo nga kuma laban segu dasra yoro doma no yi wajlu ko bi organiser chugodi aw ko jamiya kan ko jartu ala vraiment ande ko me kusube ande ko me ko muna parce que jamiya katcha nga jamiya mi kan yoro nga hamna ko yi do ba se ka yi meni takala parce que ka shartu siki al mo gomnu mi kuma anga telela o ertemna juma chauffé ani alamsa chauffé vraiment do bi kuma eremi islam e bi malya ka ko kafiru de sigime kan lame ko yanga dine kuma eremi doni ngala e bi malya la kusube bon vraiment ko islam tomba bi nango ko conseil aywa aka tana shekuna mo bi nyondo nous bi se ka docteur ke urenga télé privé nous ne font y dorenga vraiment mimina fo chaîne bayre vraiment ko kuma do 16 mamnu mbanga dinel lagoshi hakili mo bulo o ka danzigi o fengola ko o ku yene ka may vraiment ambi bela jelen fo jeune minu mbini ko organiser ala ka farfuni danuma ala ka shiwi rek kenya ya rabbi ala ka abraji ala de yalla tuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ko sofia tafsirula sofia tafsiru kacha dama bambulo ya fen abeta wulon lala abe surunya wala membe kilin tawchela al bahrul madid libni ajiba al bahrul madid abeta tomnani wala dura abe surunya wala libni ajiba عليه الصوفيا وراو دودي دنيا كان نيفو لا دنيا عالم كان نيفو لا جمانا دو نيفو تيدي انكا كرمو بيونا على البحر المديد وصوفي كتابوكا جامني ni ndlamba mutamakindi mekana anga na nyina dron tafsiritu mason kata sufi tafsiru fe kachaya munna parce que lu bita batun fe koju
bon sharia u bɛ taa fan wɛrɛw fɛ bon tafsiri fanba bɛ taa sharia de fɛ zahiru de fɛ bon ninnu dun b'a fɔ k'u bɛ taa batin fɛ u tɛ ɲɔgɔn faamu an k'o fɔ k'ala karamisa nɔ mais aw kelen kelen b'a fɛ ka taa jukɔrɔla la n'a fɔra fana a ka fisa bon i ka question filanan tɔ bon wajuli ko yɛrɛ komi ministère b'an bolo min bɛ diinɛ ko yɛrɛ kunna bi bon association islamique a bɛ n bɛ wele ko wataniyaw fana ka ca association islamique ka ca mais min ye wataniyaw fangaba bɛ minnu na olu de lahara la olu de fɔlɔ bɛ ɲininka nin ko la wajuli kɛ bajanbilaya ye ka na ni ala ka kumakan min ka bon sanwó dugukolo ye ka n'o kɛ tulonkɛfɛn ye bɛɛ bɛ kumakan aw ma limité diinɛ wɛrɛ tɔw bɛ yen u y'a ta limité min bɛna kuma tɛ mɔgɔ 5 kan o lɔnnen don u ma dayɛlɛ bɛɛ ye bon aw minnu bɛ ne ala yɛrɛ ka kuranɛ yɛrɛ ba aw minnu yɛrɛ bolo aw ye baara jumɛn de kɛ tulonkɛ kana kɛ n ka diinɛ la wajuli de diinɛ kuma bɛɛ min ka bon a bɛɛ ye o de ye kuma ye a nebu bɛɛ cira kuma de kama ka na fɛn lase mɔgɔw ma o da man kan ka da yɛlɛ bɛɛ ye il faut k'a tigi ka kɛ mɔgɔ min a nebu ka sira a b'o de ka lɔnni ani ala ɲɛ siranya et puis ani ka baara kɛ n'i ka lɔnni ye mais ka da yɛlɛ bɛɛ ye min t'o ye bɛɛ bɛ na ka wajuli kɛ n'i ma na ka warinin di dɔrɔn c'est tout da bɛ yɛlɛ o ye n'a diyara i bɛ se ka ne yɛrɛ y'a mɛn i kɔrɔ lɔgɔkun tɛmɛnen na n t'a lɔn karamɔgɔba dɔ ko walayi ko alahu taala ka kumakan k'a bɛna ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ sisan fo n ye n tulo ma jɔ a ye min fɔ walayi kuranɛ aya tɛ n taara sɔrɔ fana hadisa tɛ bilahi karamɔgɔ belebele ko n bɛna ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ ye kuranɛ kɔnɔ ala ko ta walahi a tɛ kuranɛ kɔnɔ walahi hadisa fana tɛ subhanallah n'a fɔra nin wajulu façon bɛ kɛ su ni tile ala bɛ kan ka danfɛnw filɛ association bɛ yen anw filɛ an b'an se kɛ nin kɛ la an ye se tɛ anw ye mɔgɔ kelen se tɛ mɔgɔ kelen ye koyi mais i bɛ kuma kɛ nin a tagiyiru ala kɛra y'o fɔ aw bɛ juguman yɛlɛma de ni se b'i ye i b'a karababali ala ou bien i b'a yɛlɛma ni da ye aw se b'anw ye wali i b'a ŋanɛ ni i dusukun ye ala kɛra o de fɔ an kɛ nin se b'anw ye an bɛ kuma la bi danger b'a la fana an b'an kun don a kɔrɔ tiɲɛ fɔli kɛ hali n'a gɛlɛyara mais ni karamɔgɔ bɛɛ tun kumana tan sa mankan bɛ ban karamɔgɔ bɛɛ tun b'a ni ɲɔgɔn kɛ sisan silamɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ sa mɔgɔ ma kara bɛɛ bɛ siran kuma ye sisan donc ne hakili la nin de don n'an k'an b'u tɔgɔ ta o ka ca o conseil komi o y'a bɛɛ belebeleba ye limama bɛ yen nin nɔ amipi bɛ yen nɔ amipi yɛrɛ tɔn fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye bon musow ka tɔn bɛ yen nɔ jeunes ka tɔn bɛ yen nɔ tɔn tɛ k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ quoi u ka ca wataniyaw de olu ye olu de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma se ka wajuli kan ka kɔlɔsi cogo di ni mɔgɔ bɛ kuma a ye taa i ka taa hɔkansela wali ka taa nin bureau in na o ka question dama posi ko n'i sera k'a jaabi ka gagner o bɛ diplôme d'i ma wajuli kɛ n'o y'a ɲɔgɔnna kɛra sisan bɛɛ bɛ lafiya voilà n'o tɛ hali ni radio sow yɛrɛ la kanakɛlaw bɛ yen nɔ n'i bɛ wajuli kɛ o bɛ don n'i ka question dama posi kun ka filɛ f'i ka sɔrɔ kanakɛla de fɔlɔ non n'i filila bɔ e man kan i filila nin yɔrɔ la donc an bɛ yafa e ma n'o tun bɛ daminɛ sisan sa bɛ kɛ mais association islamique de bɛ se ka kɛ parce que fanga bɛ jama de la voilà fanga tɛ mɔgɔ kelen dɛ fanga bɛ jama de la o ye jaabi surunman ye mana donc an bɛ kuma dɛcɛ ni min ye ala ka silamɛya hinɛ silamɛya la silamɛya tɔɲɔna silamɛya sɛgɛnna terrorisme mana fɔ dɔrɔn n den sanɛ woli silamɛw hakili ka taa terrorisme kafiri ninnu kɔ minnu ye jamanaw coloniser guerre mondiale ba minnu kɛ terrorisme numéro 1 ye olu de ye silamɛw yɛrɛ hakili bɛ taa ɲinɛ silamɛɲɔgɔn de la n'i ye musiba dan ɲɛ k'i fili yɛrɛ ma f'i ni kojugu fɔra i hakili tɛ taa kojugu kɛla kɛ dɛ hakili bɛ taa e yɛrɛ de kɔnɔ k'i bila i yɛrɛ la tiɲɛ don jamakuru tiɲɛlikɛla b'a la mɔgɔ bɛ silamɛw la minnu bɛ taa yɛrɛ fɛnw dulon yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ bila misiri kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ye terroriste de mais o ye mɔgɔ joli faga guerre mondiale mɔgɔ joli fagar'o la a fɔlɔ a filanan jɔn de wulila ka b'u ka jamana kan ka na bi wali jamana kan k'a karaba mara jɔnw y'o kɛ est ce que o bɛ terroriste la wala t'a la munna bɛɛ b'i den nin yɔrɔ in ma bɛɛ dun ɲɛ b'a la i k'i di a ma a tɛ fɔ la non nin ye kojugu de ye munna minnu bɛ nin kojugu in kɛla terroriste silamɛw la ka jeliw bɔ don o don munna aw t'u wele k'u juger question bɛ yan dɛ gundo bɛ poyi sisan k'u wele k'u juger et n'o kɛra don o don terroriste numéro 1 de bɛ o don da b'o fana kun voilà hali jamana fila mana bila ɲɔgɔn na u tɛ taa mahakamatu dawuliya tɛ wa jamana fila bilala ɲɔgɔn na jamanaw bɛ sigiyɔrɔw bɛ yen lɔnnikɛlaw sigiyɔrɔ bɛ yen min b'u wele k'u juger n'i ye jamakuru dɔ de ye u bɛ kan ka tiɲɛni kɛ don o don
muna donshi amma me akof ku wele ayna ka to an ka tu zize aw be min kala an ba wele kata aka jugement ka ke pour ka obisra no nye ayo kun fe mo yo gundo do be hu no kera dongo de terrorisme e jonya be lo don amalo folo ala kalimani ya dama dambe dawdi اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنات ونجعلنا من النار واغفر لنا شأننا كله اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا زلاع فعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واغزل من خاذل المسلمين وجعلنا من أنصار دينك المخلصين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.